Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat à base de riz, des légumes, poulet, très facile à réaliser. Vous mettez la quantité que vous voulez. اليوم غنصاوب لكم واحد البلا سهله، غيكون فيها الرز، غادي يكون فيها الخضار، شويه ديال الدجاج، يكون فيها البيض، غادي يكون فيها البصله، القزبور، معدنوس، غادي يكون فيها السوجه، معلقه ديال الزيت، البزار والملح. Voilà, il y a les légumes ici, tous les légumes que vous voulez, tous les légumes que vous avez à la maison. Des petits poireaux, des oignons, persil. Il y a ici 2 œufs battus, جوج بيضات مضربين. Il y a le soja, une cuillère de table, de l'huile, sel, poivre, évidemment de poulet. Mais le poulet, vous pouvez le remplacer avec des saucisses. Peut-être vous voulez pas, vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Ici, il y en a presque un demi-kilo et vous faites ce que vous voulez à votre goût. Maintenant, on va dire المعلقة ديال الزيت, une cuillère de l'huile à table. Je vais mettre mes poulets à dorer. Mettre mes poulets dorés. غادي ندير الدجاج ديالي كيتقلى. Je vais rajouter les petits oignons, les petits poireaux et le carotte. كاينه بصيله وبوارو جوج ريوس ديال الثومه. دغيا كطيب هاد الوصفه وساهله. ملي كتجي المراه من الخدمه كتصاوبها دغيا لوليداتها، وفيها كاع المنفعات، فيها الخضر، فيها الدجاج، فيها كلشي اللي هو زوين. دابا غنحمرهم غير واحد شويه، ماشي بزاف. Je vais les cuire un petit peu. Je vais mettre un petit peu du sel et du poivre. شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. On va laisser à peu près 5-6 minutes. Je vais rajouter mes carottes. Non, pardon, je vais rajouter mes poivrons. غادي نزيد الفلافل. Maintenant, je vais les laisser un petit peu mijoter un peu et puis je reviens vers vous. 6 minutes passées. دابا 6 ديال الدقائق راهم دازو. غادي نزيدو الخضر، كاروت، الكوسه هذا الخيزو، وديك الكوسه القرعه الخضراء. غادي نخليهم حتى هما يتقلاو واحد شويه. هاد البلا راه صحيه ما فيهاش ليدان، très facile à réaliser quand les mamans reviennent du travail. لا عاوتاني تزيد واحد شويه. غادي نزيد لي بتي بوا المايس. كاين هنا الذره والجلبانه. Rajouter un petit peu du sel et du poivre. À ce moment-là, je vais rajouter une cuillère de l'huile d'olive. Je vais laisser le plat 6 minutes et je reviens.
هادو بداو كيتحمروا هنايا شويه، بداو كيتقلاو. Voilà mes légumes sont en train de se cuire. À ce moment-là, je vais rajouter le riz. Ça c'est le riz camargue. هذا سبحان الله العظيم، هذا الرز هذا je vais pas mettre tout, c'est trop. Je vais mettre une cuillère de soja. Il y a les piquants, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre juste un petit peu comme ça. كاين هنا الحرور ديروا اللي بغيتو، انا ما ذكرتهم شيء، ولكن ديروا شويه ديال الحرور. اللي بغى يزيد البزار، اللي بغى يزيد le poivre, celui qui veut rajouter le sel, celui qui veut rajouter le thym، زيدوا فيهم الزعتر. بغيتو تزيدوا الخضره الانواع اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. هذه فيها كل شيء للعشاء، مخيره وخفيفه وما فيهاش ليدان. Je vais mettre le persil juste un peu. Je vais vite verser mes œufs là en vitesse. كنديروا دوك البيضات ديالنا بجوج بالزربه وكدوروا. كنقول لكم هذا البلا فيها الفيتامين، مخيره للوليدات، فيها كل شيء اللي بغيتو ديال لي فيتامين فيها. دابا خصكم تذوقوا، il faut goûter. C'est le manque du sel, c'est le manque du poivre. Voilà. ايوا كنتمنى هاد الاكله تعجبكم. Je vais la laisser 5 minutes encore parce que j'aime bien que les légumes soient un peu crus comme ça. كيعجبني الخضره تبقى شويه شاده راسها. Je vais la laisser dans le feu 3-4 minutes et c'est fini. Voilà, notre plat est fini. J'espère qu'il vous plaira. كنتمنى تعجبكم. انا غنقدم معها هاد لا سالاد فيها الخس، مطيشه، البصيلات، البيتراف، الشمندر. Je vais la présenter avec une salade avec plein de légumes. Voilà, الأكلة ديالنا هي سالاد accompagnée d'une salade. كنتمنى هاد الأكلة تعجبكم وتعجب وليداتكم. راه فيها جميع المقويات، فيها جميع لي فيتامين. Voilà, notre plat est fini. Partagez ma vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Merci.